हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़क्राफ्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम न्यूज़पेपर को राउंड करके स्टिक बना लेंगे। टोटल 16 स्टिक्स रेडी कर लेंगे। कार्डबोर्ड पर सबसे पहले बड़ी साइज वाली स्टिक्स चिपकाएंगे। इसके बाद छोटी साइज वाली स्टिक्स चिपका देंगे। सब स्टिक्स को मिड में कवर करने के लिए राउंड कार्डबोर्ड चिपका देंगे। अब वाइट रिबन से वॉल पर हैंग करने का हुक तैयार करेंगे। अब हम 14 बाई 21 सेंटीमीटर की शीट लेंगे और इससे पेपर रोजेट बनाएंगे।
पेपर रोजेट को कार्डबोर्ड पर चिपका देंगे। और पेपर रोजेट के मिड में एक पॉम का फ्लावर लगा देंगे। अब सारी स्टिक्स को हम रेड कलर से पेंट कर देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ न्यूज़पेपर से वॉल डेकोरेशन का एक शानदार पीस तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इन कमेंट्स में आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं।